24 जनवरी 2026 में खुश आमदीद। आज 4 शाबान है, हफ्ते का दिन है और 4 शाबान हज़रत अब्बास अलमदार की आमद है। हमेशा एक बात मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि जनाब अब्बास अलमदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलमबरदार हैं। इमाम हुसैन के अलमबरदार का मतलब ये नहीं कि करबला में जो इमाम हुसैन का लश्कर था उनके अलमबरदार हैं। इसका असल मतलब ये है कि जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं उन सब का अलमबरदार है। तभी जनाब अब्बास अलमदार को बाबुल हवाइज कहते हैं। इमाम हुसैन की जो सल्तनत है वो पूरी कहकशां में फैली हुई है, पूरी कायनात में फैली हुई है। यानी जितने भी फरिश्ते हैं, जितने भी जिन्नात हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुरीदी में आती है, उन सब का अगर कोई अलमबरदार है तो वो जनाब अब्बास अलमदार है। तभी उनको बाबुल हवाइज कहते हैं, दुआओं का दरवाज़ा, कबूलियत का दरवाज़ा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जनाब अब्बास को तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया और वो फरिश्ते जो दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह के दरबार में जाते हैं वो जनाब अब्बास के मातहत होते हैं। तभी जनाब अब्बास के वसीले से जो भी इंसान दुआ मांगता है तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो आज 4 शाबान का दिन है, आज तमाम फरिश्तों के बादशाह का दिन है, आज उस शहनशाह का दिन है जिसके वसीले से कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। तो आज का दिन अपने घर में जनाब अब्बास का दिया ज़रूर जलाइएगा, सब्ज़ लिबास पहनिएगा, सब्ज़ इमाम ज़ामिन अपने बाजू पे बांधिएगा और या अब्बास अलमदार अदरिकनी, या बाबुल हवाइज अदरिकनी। कोशिश करके 207 मरतबा, अगर वक्त है तो 700 मरतबा पढ़ के अल्लाह की दरबार में जनाब अब्बास के सदके अपनी दुआ मांगिएगा। देखिएगा आपकी मांगी हुई दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल कर देंगे। आज अल्लाह पाक के फ़ज़ल से मोहम्मद व आल मोहम्मद के सदके दौलत में असबाब मिलने की भी रात है। तो आज कोशिश करके दिन का जैसे ही आगाज़ हो सब्ज़ एप्पल खा के दिन का आगाज़ कीजिएगा। अगर पीला एप्पल आपको मिलता है तो वो भी आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। उस पर भी सूरह कौसर 27 मरतबा पढ़ के खाएंगे तो इल्मी और माशी वाले से आपको असबाब मिलेंगे। आज तरक्की की राहें हमवार होंगी, इसलिए कोशिश करिए जितना हो सके गुस्से से दूर रहिएगा। गुस्से पे जितना काबू करेंगे उतना फतेह कामयाबी के असबाब आपके साथ होंगे। आज डार्क कलर अगर नहीं पहनते तो बेहतर है, लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं तो बेहतर है, वरना सब्ज़ रुमाल, सब्ज़ कोई कपड़ा अपने साथ रखते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। जितना हो सके आज के दिन पानी अपने साथ रखें। जनाब अब्बास अलमदार से इस्तिगासा करते वक्त अगर पानी अपने साथ रखते हैं और इस्तिगासा करने के बाद यानी दुआ मांगने के बाद वो पानी पी लेते हैं तो मौला पंतन पाक के सदके अगर कोई बीमारी आपके वजूद में होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बे औलाद होगा तो वो जल्द औलाद सालेह पाएगा। अगर कोई मकरूज़ होगा तो कर्ज से निजात पाएगा। कोशिश करके आज वो मेरी बहनें जो बे औलाद हैं वो सूरह कौसर नीम गर्म दूध पे 108 मरतबा पढ़ के पिएंगी तो मौला के करम से साहिब औलाद होंगी। वो मेरे भाई जो रिज़्क़ के हवाले से परेशान है वो पानी पे या रज़्ज़ाक़ हो या अल्लाह या फ़त्ताह हो या अल्लाह 108 मरतबा पढ़ के पिएंगे तो मौला पंतन पाक के सदके रिज़्क़ में फरावानी मिलेगी। आज कोशिश करके अपने आप को रिज़्क़ के हुसूल के लिए मसरूफ़ कीजिएगा। बिज़नेस में तरक्की के असबाब भी मंज़र आम पे आएंगे, कामों में आसानियों के रास्ते भी हमवार होंगे। तभी आज हाज़िर दिमाग रहना, आज ख़ुद को मसरूफ़ रखना आपको किसी बड़े फ़ायदे की तरफ राग़िब करेगा। आज जितना हो सके तली हुई चिपचिपी चीज़ें कम खाइएगा। आज जितना हो सके ख़ुद को ताज़ा हवा में लेके जाइएगा, कुछ देर वॉक कीजिएगा। आज किसी रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा ही मुबारक और अहम है। आज दरवाज़े पे या अबुल फ़ज़ल अब्बास लिख के रात को सोइएगा तो इंशाअल्लाह ग़ैबी इमदाद के साथ फरिश्ते आपके घर में मुक़ीम होंगे और आपके कामों में आसानियों के असबाब पैदा होंगे। आज रात को सोने से पहले घर का कचरा घर में न रखिएगा। आज रात को सोने से पहले अपने किचन को साफ़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी 4 शाबान आती है तो ग़ैबी इमदाद के साथ असबाब पैदा होते हैं। लेकिन जो इंसान मेला होता है, वज़ू में नहीं होता, जिसका घर मेला होता है, जिसका किचन मेला होता है, या जिस घर में औरतों पे जुल्म होता है, बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा किया जाता है, तो वो ग़ैबी इमदाद के फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। तो जितना हो सके अपने आप को मोहब्बत, अमन और प्यार के साथ रखिएगा। आपका फ़ोकस, आपका मुतमईन होना, आपकी मीठी ज़बान सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके नसीब को देती है। हम अपने नसीब का खाते हैं और नसीब हमारे आमाल से बनता है, हमारी आदतों से बनता है और वही आदतें हमें कामयाब भी बनाती हैं, वही आदतें हमें नाकामी की तरफ भी राग़िब करती हैं।
آج کا دن بہت مبارک ہے۔ اللہ کی دربار میں دعا ہے کہ جناب عباس کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ آج کچھ دیر علم کے پاس ضرور جائیے گا اور علم کے سائے میں بیٹھ کے زیارت امام حسین پڑھ کے اپنی دعا مانگیے گا۔ جناب عباس کو جو انسان امام حسین کا واسطہ دیتا ہے، بی بی سکینہ کا واسطہ دیتا ہے، تو جناب عباس اس دعا کو فوراً اللہ کی دربار میں پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی دعا مانگو تو ابوالفضل عباس علمدار کے صدقے اللہ کی دربار میں استغاثہ کرو، یعنی بار بار اللہ کو جناب عباس کا واسطہ دو اور جناب عباس سے یہ گزارش کرو کہ اے جناب عباس، آپ اہل بیت سے وفا کرتے ہیں، آپ باب الحوائج ہیں، آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ، آپ کو آپ کے آقا حسین کا واسطہ، میری اس دعا کو اللہ کی دربار میں پہنچائیے۔ تو جناب عباس کے ماتحت جو فرشتے دعاؤں کو لے کے عرش تک پہنچتے ہیں، وہ سب آپ کی جستجو میں لگ جائیں گے اور مولا پنتن پاک کے صدقے ایک ہی رات میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کا دن جتنا ہو سکے اپنی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں پیش کیجیے گا، کیونکہ آج کا جو پل ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ آج کے دن کا جو یوگ ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ آج دعاؤں کے لیے غیبی دروازہ کھلے گا، آج آپ کی مرادوں کے لیے اللہ پاک خاص فرشتے بھیجے گا۔ اس لیے آج کا دن سو کے اداس ہو کے نہ گزاریے گا۔ جو انرجی آپ کے ساتھ ہوگی اسی انرجی سے جڑے ہوئے اسباب آپ کے قریب آئیں گے، مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یقین آپ کا جتنا بلند ہوگا اتنی جلدی آپ کی دعاؤں کو پرواز ملے گی۔ آج کا صدقہ سبز چیز کا ہے، باجرہ لے کے، سبزی لے کے کسی مستحق کو دے دیں، اور آج کا جو خاص اسم اعظم وہ سورہ کوثر ہے۔ 27 دفعہ پڑھ کے سورہ کوثر اللہ پاک کی دربار میں دعا مانگیں گے تو مولا آپ کی دعا قبول و مقبول فرمائے گا۔ اور آج جناب غازی کا دیا جلانا، آج جناب غازی عباس علمدار سے استغاثہ کرنا بہت بہتر ہے۔ یا غازی عباس علمدار ادرکنی یا باب الحوائج ادرکنی، اس کو اگر پورا دن پڑھتے رہتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ 700 مرتبہ پڑھ کے اپنی دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ علم کے نیچے بیٹھ کے اگر 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی دربار میں دعا مانگتے ہیں تو یقین رکھیں یہ تھوڑا سا عمل آپ کی دعاؤں کو پرواز دے گا اور ایک ہی دن میں آپ کی دعا قبول و مقبول ہو جائے گی۔ آج جناب عباس کی نظر بھی دی جاتی ہے، یعنی سبز دسترخوان بچھائیں اور جناب عباس علیہ السلام کا میٹھا نیاز جو سبز رنگ کا ہو وہ پکائیں اور اس پہ رکھیں، اور پھر اللہ پاک کی دربار میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں کہ اے میرے اللہ، یہ میں نظر دیتا ہوں جناب عباس کی، تو میری دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ پھر اپنی حاجتیں جناب غازی کے صدقے اللہ سے مانگیں۔ دیکھیے گا جیسے ہی وہ نیاز آپ کے گھر کے افراد کھائیں گے، آپ خود کھائیں گے تو آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر دامن میں وسعت ہے تو یتیم بچوں کو اور خصوصاً یتیم بیٹیوں کو یا اپنے گھر کی بیٹیوں کو وہ نظر کھلائیے گا تو یہ آپ کے گھر میں تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ جناب عباس ہر اس گھر سے محبت کرتے ہیں جس گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو چھوٹی بیٹیاں جس گھر میں ہیں کوشش کر کے آج ان کو حجاب پہنائیے گا، ان سے پیار کیجیے گا، ان کو تحفے دیجیے گا، اور جناب عباس کو بی بی سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگیے گا۔ اللہ آپ کی مرادیں قبول فرمائیں گے، تمام پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج کے دن کا صدقہ سبز چیز کا ہے، اور آج کے دن کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ برج ایریز والوں کے لیے آج کا دن تحقیق کا دن بھی ہے، علم کے اسباب بھی پیدا ہوں گے، راج بھی منظر عام پہ آئے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، یعنی کچھ کام بگڑیں گے، کچھ کام سلجھیں گے، کچھ لوگوں کے سچ سامنے آئیں گے۔ اس لیے کوشش کر کے سب کے سچ کو پرکھ لیں، بے نقاب نہ کریں، صبر کے ساتھ چلیں گے، میٹھی زبان کے ساتھ چلیں گے تو فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، اور آنے والا دکھ ٹل جائے گا۔ آج کے دن تازہ ہوا میں کچھ دیر ضرور جائیں، سبز پھل کھانے کے ساتھ ساتھ پانی زیادہ پئیں تو نحس چیزوں سے، نیگیٹو انرجی سے آپ دور ہوں گے۔ انویسٹمنٹ کے لیے آج کا دن بڑا مبارک ہے، بشرط دل سے کم دماغ زیادہ قدم بڑھائیں۔ وہ میرے بچے، وہ میرے بھائی جنہوں نے بچپن میں اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، ان کے لیے ہمارے آباء و اجداد کا ایک خاص نسخہ تیل کی شکل میں موجود ہے۔ جیسے ہی یہ شمسی آئل آپ کچھ دن استعمال کریں گے تو آپ کی کھوئی ہوئی جوانی اللہ کے کرم سے پھر سے آپ کو حاصل ہو جائے گی اور ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزاریں گے، جلد صاحب اولاد ہوں گے۔ تو آج ہی مہربانشفا.com پہ آئیں اور یہ خاص جڑی بوٹیوں سے بنایا ہوا شمسی آئل حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے مہربان شفا خانہ کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔
बुध टॉरस वालों का आज का दिन थोड़ा गुस्से वाला दिन है। आपको गुस्सा सताएगा, आपको लोगों का सच बार बार सामने आएगा और यही सच आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी लाएगा। यानी किसी को आप आईना दिखाएंगे, किसी को आप बेनकाब करेंगे, किसी को आप वो कह देंगे जो नहीं कहना। तो इस चीज़ में थोड़ा तवज्जो फरमाइएगा। जितना आज हाजिर दिमाग होंगे, ताज़ा हवा में कुछ देर जाएंगे, पानी अपने साथ रखते हैं, चांदी पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बड़ा मुबारक है, लेकिन दिल से कम दिमाग ज़्यादा कदम बढ़ाएं। बुध जेमिनी वालों का आज का दिन तहकीक का दिन भी है, लेकिन किसी दोस्त से आपको कोई चोट मिल सकती है, कोई चीज़ गुम भी हो सकती है, कोई काम बीच में रुक भी सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए आज हाजिर दिमाग रहिएगा। जितना आप हाजिर दिमाग होंगे, मुतमईन होंगे, सब्ज़ फल ज़्यादा खाएंगे और सोच सोच के कदम उठाएंगे, स्क्रीन के साथ कम और फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, उतना ही बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज कम खाते तो ये भी आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। आज जितना हो सके कुछ दिन नंगे पाँव ज़मीन पर ज़रूर चलिएगा। बुर्ज कैंसर वालों का आज का दिन थोड़ा इमोशनल होगा, यानी एहसासात आप पर ज़्यादा हावी होंगे। रहम, प्यार, हमदर्दी में आप फैसले कर सकते हैं, उसी में ही फिर कोई दुख आपको मिलेगा। जितना हो सके लोगों से दिल से कम दिमाग से ज़्यादा चलें। बाद मरतबा आपका दिल से चलना आपको किसी नुकसान की तरफ रागिब करता है। डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, सफ़ेद लिबास पहनते हैं, सर्द लिबास पहनते हैं तो बहुत बेहतर है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से। जितना हो सके आज पानी अपने आसपास रखें। तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, हाथ में चांदी पहनते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होगी और कामों में आसानी के असबाब पैदा होंगे। वो लियो वालों का आज का दिन राज का दिन भी है और दौलत के दो रास्ते आपसे जुड़ सकते हैं। आज बिजनेस पे जुस्तजू फरमाइएगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ होइएगा, सुबह के आगाज़ में एप्पल खाइएगा, डार्क कलर कम पहनिएगा, कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पे चलिएगा और जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उसमें जल्दी करें, क्योंकि अभी किसी चीज़ को ख़रीदना आपको कोई बड़ा फ़ायदा देगा। लेकिन जितना हो सके तहकीक के साथ कदम बढ़ाएं, सिर्फ भरोसे की बुनियाद में कदम न उठाएं, क्योंकि किसी भरोसे में किसी दोस्त से चोट भी मिलती हुई दिख रही है। बुर्ज वर्गो वालों का आज का दिन थोड़ा सा रूठा हुआ, थोड़ा सा गुस्से वाला और मोहब्बत के हवाले से रंजिशों वाला हो सकता है। इसलिए आज के दिन हाजिर दिमागी के साथ साथ लोगों को बेनकाब न करें, बर्दाश्त के साथ रहें। आज चिपचिपी तली हुई चीज़ें कम खाते हैं तो बहुत बेहतर है। बेकरी आइटम्स नहीं खाते हैं, कम खाते हैं तो बहुत बेहतर है। लाल मिर्च नहीं खाते हैं, कम खाते हैं तो बहुत बेहतर है। आज जितना हो सके ताज़ा हवा में कुछ देर ज़रूर जाएं, वॉक पे ज़रूर जाएं, इन्वेस्टमेंट के लिए कदम बढ़ाएं। अल्लाह तरक्की कामयाबी के साथ आपको बड़ी मंजिल अता करेगा। आज पानी अपने साथ रखना भी आपके लिए बड़ा मुबारक है। पूरे साल के हॉरोस्कोप के साथ हमने अपने आबा व अजदाद के इल्म जफर की तालीमात की रोशनी में ये नए साल का नया कैलेंडर आपके लिए बनाया है। इसमें किस दिन कौन सा एहसास आप पर हावी होगा ये मालूमात तहरीर की गई है। किस महीने का कौन सा सदका है, कौन सा इसमें आज़म है, कौन पत्थर है, कब किस मासूम की विलादत और शहादत और कब सूरज ग्रहण, कब चांद ग्रहण है। इन तमाम मालूमात के साथ नजर, हसद, जादू, तावीज़ात से बचने के लिए खास तावीज़ात भी कैलेंडर में महफूज किए गए हैं, ताकि जब भी दिन का आगाज हो उन तावीज़ात को देख के आप दिन की शुरुआत करें। अल्लाह के फजल करम से फतेह हो कामयाबी आपको नसीब हो सके। तो आज, कल और परसों ये मेहरबान कैलेंडर 2026 आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो अभी फोन उठाएं, किसी भी पत्थर के साथ ये 2026 का मेहरबान कैलेंडर फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये नए साल का कैलेंडर हासिल करें। वो लिब्रा वालों का आज का दिन जुस्तजू का दिन है, गैबी इमदाद का दिन है। आज जनाब अब्बास का दिया अपने घर में चलाएं। आज कोशिश करके हाजिर दिमाग रहें, क्योंकि आज कोई ऐसा योग, ऐसी राह आपसे मिलेगी, कोई ऐसा दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएगा या कोई ऐसा सबब मंजर आम पे आएगा जिनसे कोई बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। जितना आज हाजिर दिमाग होगी उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। आज नींद पूरी कीजिएगा, नीम गर्म दूध पीते हैं तो वो भी बेहतर है। बुर्ज स्कॉर्पियन का आज का दिन इल्मी और माशी वाले असबाब पैदा करेगा और कोई दुआ आपकी पूरी होगी, कोई हाजत आपकी अल्लाह के फजल से पूरी होगी। तभी आज हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ रखिएगा। सुबह के आगाज़ में एप्पल खाते हैं, हाथ में चांदी पहनते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी अपने साथ रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होगी, नज़र बद आपको नहीं लगेगी और जो जो चीज़ें रुक रही हैं अल्लाह के फजल से वो आगे बढ़ेंगी। मोहब्बत के हवाले से कोई चोट मिलती हुई दिख रही है, इसलिए मोहब्बत करने वालों पर ज़्यादा भरोसा न करें और ज़्यादा शक भी ना करें। जितना उनको आज़ाद रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी आज़ादी खुशियों के हवाले से आपको नसीब होगी। बुर्ज सेजिटेरियस वालों का आज का दिन इल्हामी और रूहानी दिन है। आज जनाब अब्बास के वसीले से दुआ मांगिएगा। जितना हो सके हाजिर दिमाग रहिएगा, जितना हो सके मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, जितना हो सके ताज़ा हवा में जाइएगा, जितना हो सके पुरसुकून रहिएगा। आज का पुरसुकून रहना, रात को नींद करना और तकिए के नीचे चांदी रखना, सफ़ेद बिस्तर पर सोना आपको किसी महराज तक पहुँचाएगा। इल्मी महराज भी मिल सकता है, रूहानी मारिफत के हवाले से कोई सबब भी मंजर आम पे आ सकता है।
لیکن آج کا دن تھوڑا کھویا کھویا اور تھوڑا سوئے رہنے کو دل کرے گا. زیادہ اسکرین کے ساتھ چپکنا اور صرف اپنے آپ کو سست رکھنا بہتر نہیں ہوگا. کچھ دیر اپنے کام کے لیے ضرور رکھیں کیونکہ آپ کا جستجو کرنا ہی آپ کی منزل کی ضمانت بنے گا. برج کیپریکون کا آج کا دن خوبصورتی کا دن ہے. پرانے دوست آپ کی زندگی میں پلٹ کے آئیں گے. کاموں میں آسانی کے راستے ہموار ہوں گے. تبھی آج کے دن حاضر دماغ رہیے گا. زبان کو میٹھا رکھیے گا. فضول خرچ سے دور رہیے گا. جتنا تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھیں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا. تازہ ہوا میں بیٹھیں, کچھ دیر ننگے پاؤں زمین پہ چلیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے. چاندی اپنے ہاتھ میں پہنتے آج کے دن تو یہ بھی الہامی اور روحانی اسباب سے آپ کو جوڑے گا. پانی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے, اس لیے پانی اپنے ساتھ رکھیں اور کچھ دیر ننگے پاؤں زمین پہ چلنے کی عادت کو قائم رکھیں. برج ایکویریس والوں کا آج کا دن غیبی امداد کے ساتھ راہیں ہموار کرے گا جن سے کامیابی اور خوشیوں کے اسباب پیدا ہوں گے. تبھی جتنا ہو سکے آج کے دن ڈارک کلر کم پہنے, لائٹ کلر زیادہ پہنے, پانی زیادہ پئیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. جتنا ہو سکے آج تلخ کلامی سے بچیں. لوگوں کو آئینہ دکھانے سے دوری اختیار کریں. بزنس کے حوالے سے کام کو شروع کریں. کوئی آج کام شروع کرنا آپ کو کسی بڑی معراج بڑی کامیابی سے ملائے گا. آج مرچ مسالے لال مرچ کم کھاتے تو یہ بہتر ہے. جتنا ہو سکے آج لوگوں کو سنیں زیادہ اور بولیں کم. کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے. ازدواجی حوالے سے مسائل منظر عام پہ آ سکتے ہیں, اس لیے کوشش کر کے سنیں زیادہ بولے کم. برج پائسس والوں کا آج کا دن تھوڑا سا رحمانی ہوگا, تھوڑا سا روحانی ہوگا, تھوڑا سا الہامی ہوگا. یعنی الہام زیادہ ہوں گے, سچے خواب نصیب ہوں گے. کیا سچ ہے, کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, یہ سب آپ کے نزدیک واضح ہوگا. آج مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھانی ہے. تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھنا ہے. ہاتھ میں چاندی پہننا ہے. سفید لباس یا سبز لباس پہننا ہے تو بہت مبارک ہے. انویسٹمنٹ کے لیے, کسی رشتے کو جوڑنے کے لیے, کسی کام کو کرنے کے لیے آج کا دن بڑا مبارک ہے. لیکن کسی چیز کو چھوڑنے میں جلد بازی نہ کریں, کسی کام کو بند کرنے میں جلد بازی نہ کریں. بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی اچھے دوستوں کی صورت میں, لیکن انتخاب صحیح کیجیے گا. صرف دل کو آگے نہ رکھیں, دماغ کے ساتھ مشاورت ضرور کریں. کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بڑا مبارک ہوگا. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ, تجھے واسطہ ہے جناب عباس علمدار کا, ہم سب کی دعا اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما. جنات, پرندے, چرند, مچھلیاں, جو تیری مخلوق جہاں رہتی ہیں ان کی دعا اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما. ان کے صدقے اس کہکشاں میں, اس زمین پہ جو تیرے انسان رہتے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو نہیں دیکھ رہے ہیں, اے میرے اللہ ان سب کی دعا جناب عباس علمدار کے صدقے قبول و مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد.